बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी मरियम, जिसको कोई कौन नहीं जानता, जो मशहूर टिकटॉकर, मशहूर यूट्यूबर, सब दिलों की धड़कन। कहानियाँ बहुत सी होती हैं, कुछ बनाई जाती हैं मगर कुछ हकीकी होती हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी माँ की है जो खुद तो दुनिया से चली गई मगर अपनी सांसें अपने बच्चों को दे गई। ये कहानी है मरियम की, एक सादा प्यारी शर्मीली सी टिकटॉकर जिसकी मुस्कुराहट लाखों दिलों को छू जाती थी। मरियम की वीडियोस में शोखपन नहीं था बल्कि सच्चाई थी। वो छोटी छोटी बातों पर शुक्र करना सिखाती, गिरे हुए दिलों को सहारा देती और लोगों को मोहब्बत बांटना याद दिलाती। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले भी खुश, मरियम भी खुश। और शौहर, वो तो मरियम का दीवाना था। चेहरे पर हया, लहजे में नरमी। मायों के बाद नई दुल्हन बनकर जब वो इस घर में आई थी तो सब कहते थे, ये लड़की इस घर की किस्मत है। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मरियम ट्विंस यानी 2 बच्चों की मां बनने वाली है। मरियम ने ये खबर सुनते ही शौहर का हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसुओं के साथ कहा, अल्लाह ने हमारी झोली कितनी बड़ी खुशी से भरी है। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खानदान भर में खुशी फैल गई मगर मरियम के चेहरे की खुशी के पीछे एक खौफ भी था। वो बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टर्स ने भी हाई रिस्क बताया था। रात के वक्त जब सब सो जाते, मरियम खामोशी से जागती, अपने पेट पर हाथ रखती और कहती, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। तुम बस सही सलामत आ जाना। तुम्हारी माँ सब बर्दाश्त कर लेगी। वो हर चीज़ में एहतियात करती, खाना, दवा, चलना, सिर्फ इसलिए कि वो माँ थी। 9 महीने गुजरे, पेट बड़ा होता गया, तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन मरियम ने शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। एक रात अचानक मरियम के पेट में शदीद दर्द हुआ। वो तकलीफ में झुक गई और बस इतना कह सकी, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। शौहर फौरन इसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। रास्ते भर मरियम बार बार कहती रही, मेरे बच्चों को बचा लेना, मेरे बच्चों को बचा लेना, बस तुम मेरा हाथ पकड़े रखना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स भागते हुए आए। मरियम के चेहरे पर शदीद दर्द, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। डॉक्टर, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। शौहर इसका हाथ थामे कांपते लहजे में बोला, मरियम, मैं बाहर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को बताना कि इनकी माँ ने आखिरी सांस तक उनका इंतज़ार किया था। दरवाज़ा बंद हुआ और शौहर बाहर बैठकर कुरान पाक पढ़ने लगा। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे, मशीनें बीप बीप कर रही थी। मरियम की सांसें कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थीं। पहला बच्चा पैदा हुआ, बेटा, फिर दूसरा बेटा, मगर मरियम की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने खून चढ़ाया, इंजेक्शन दिए, मगर वो बहुत कमज़ोर थी। नर्स ने आहिस्ता से कहा,
رین ہیمریج بہت زیادہ ہے، ہمیں ڈر ہے وہ شاید بچ نہ سکے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے، چہرے پر افسوس، آواز بھاری۔ بچوں کو ہم نے بچا لیا ہے، لیکن مریم، مریم نہیں رہی۔ وہ لفظ ایسے لگے جیسے قلعے کے پہاڑ پر رکھے پتھر گر گیا ہو۔ شوہر زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، دنیا جیسے سن ہو گئی ہو۔ جب شوہر اندر گیا، مریم پرسکون لیٹی تھی، جیسے سو رہی ہو۔ اس کے دونوں بچے اس کے بازوؤں میں رکھے تھے، جیسے وہ آخری لمحے تک بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مریم، تم نے اپنے بچوں کو زندگی دی ہے، اپنی جان دے کر۔ میری جان، میں انہیں تمہاری خوشبو میں پالوں گا۔ گھر میں 2 ننھے بچے تھے، ایک ماں کے بغیر۔ شوہر ہر رات بچوں کے پاس بیٹھ کر مریم کی تصویریں دکھاتا اور کہتا، یہ تمہاری ماں ہے، اس نے تمہیں زندگی دی، اس کی قربانی کو کبھی نہ بھولنا۔ لوگ مریم کی پرانی ویڈیوز دیکھ کر روتے، کمنٹ کرتے، مریم، تم ایک بہادر ماں تھی، جنت تمہیں پکار رہی ہے۔ مریم کی کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں ہمارے ساتھ ہو، ماں وہ بھی ہے جو اپنی جان دے کر ہمیں دنیا میں لاتی ہے۔ مریم چلی گئی، مگر اس کی یاد، اس کی قربانی، اس کا پیار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے، اور جو مائیں ہم سے بچھڑ گئیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ بھی مریم کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کی آخرت اچھی کرے، اللہ پاک اس کے شوہر کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ اس کے بچوں کی بہترین پرورش فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا بھی اور اس کا بھی حامی و ناصر ہو۔